Tara guys, samahan niyo ako. Bili tayo ng shawarma. Ibang klase pala yung shawarma dito guys. Ay, may pusa oh, may kuting. Yan guys, nag-order na ako yung large shawarma. Yan. Ibang klase pala yung shawarma dito guys. Chicken lang, tapos yung bread nila as lalagyan ng mayonnaise or garlic mayonnaise and ketchup. Tapos yun lang, french fries. Yun lang yung ano ng shawarma dito. Napakasimpleng sahog guys. Yun oh, may ketchup. Tapos pwede ka rin magpalagay ng hot sauce. Pero hindi ako mahilig sa hot sauce. Kaya ketchup lang tsaka yung mayonnaise. Tapos meron siyang yun yung meat. Then yung french fries niya. Tapos ilalagay niya lang dun sa ipitan yung initan ng bread para uminit. Tsaka hindi siya mag-loose. Yan. Yan yun. Last lalagay na dun sa foil guys. Oh. Yan lang. Ganun lang kasimple yung shawarma dito guys. Napakasimple. Yan. Nilagay na sa plastic. Yan. Yan guys. Na-order ko na. And yan yung shawarma natin. Siyempre may soft drink yan. Take out lang ako guys. Tikman natin sa bahay guys. Tara. Much later. Shawarma natin. 11 SR. 11 real lang. So yun guys, first bite. Tikman natin. Yung laki ng ano, pagat. Yan lang guys, tignan nyo. Chicken lang tsaka french fries yung nasa loob nung tinapay nung shawarma. Napakasarap. Papikit-pikit ka pa. Sarap talaga. Yan lang guys. Thank you for watching. Thank you.